जय जगन्नाथ कहतु केमिति अछंती पुणी थरे इच्छाशक्ति चैनल आपण मानकु स्वागत जनाउछि। एक गुरुत्वपूर्ण वीडियो माध्यम रे आपण माने एहाकु निश्चय शुणंतु आ भल भाबरे बुझिबा को चेष्टा करंतु। जीवन रे आमे समस्त सफलता पई बहुत सारा स्वप्न देखि थाउ आ सेथि पई कठोर परिश्रम मध्य करि थाउ। हेले केबे केबे लक्ष्य हमर बहुत बड़ होबा जकु स्वप्न को साकार होबा पई हमकु बहुत समय लागि जाय थाए आ भाग्य मध्य हमर परीक्षा नै थाए। सेथि पई बारंबार असफलता जोगु मन करि थाए कि एबे सबु किछि छाड़ी देबी, ए सब जिनिस एबे मु छाड़ी दउछि, हार मानि जाउछि किबा ए सब जिनिस करिबा मो पक्षरे आउ संभव नुहे। जेते बेले भी एई भली नेगेटिव थॉट्स मन को आसुछि तो सेते बेले गोटे कथा मने रखिबे, हार मानि गले आमकु किछि भी हासिल हेबो नाही, किंतु आउ थरे चेष्टा आपनको अवश्य सफल करि देबो। खाली आउ थरे चेष्टा आपनको आपनकर स्वप्नर जीवन देई परिबो। आउ थरे चेष्टा आपनकर सबु परिश्रम सबु बलिदान आउ आपनकर संघर्ष सबु जिनिसर मूल्य से देई देबो। खाली आपनको मने रखिबाकू पड़िबो कि केबे भी हार मानिबे नाही, नेभर गिव अप। सेति पई जीवनर प्रतिटी समय रे प्रयास करि चालंतु। थरक रे हेलानी दी थर रे करंतु, दी थर रे हेलानी तीन थर रे करंतु, तीन थर रे हेलानी चारि थर रे करंतु। हार मानिबा ठारू लक्ष्य गुणा रे भलो कि आपण प्रयास करंतु, चेष्टा बार बार करंतु। सफलता पाइबार अछि तो शेष निश्वास पर्यंत प्रयास करंतु। ए दुनिया रे प्राय लोक एया भाबी थांती कि गोटिए सप्ताह गोटिए मास गोटिए वर्ष हैला मु कोनोसी काम रे एते परिश्रम करूची किंतु आजि पर्यंत मते मोर मन मुताबिक हिसाब रे से कामर किछि भलो रिजल्ट मिली पारिला नाही, तेबे मु आउ ए काम को पूरा करि पारिबि नाही, मु ए काम को एठी छाड़ी देबी। आठो बेसी भलो हेई थांता मु जदी आउ किछि काम रे हाथ देई थांती तो शायद ए पर्यंत मते भलो रिजल्ट मिली सारी थांता। एया आपण माने भाबी थांते। आपण माने कोन बहुत सारा लोक एया ही भाबी थांती। थरे किंबा दुई थर फेल हे गला परे तो सांग माने एही से समय हेई थाए जेतेबेले आपण कोनोसी काम को क्विट पई भाबी थांती कि हार मानिबा विषय रे भाबी थांती। एही समय रे हमर मन हजार प्रकार रीजन आनी आम आगरे थोई देई थाए आ आमे हार मानि जाई थाउ। किंतु मने रखंतु जितिला वाला केबे भी हार मानती नाही आ जिए हार मानि जानती से केबे भी जीवन रे जीति पारंती नाही। आपनक रास्ता रे मुश्किल बहुत बेसी अछि, तुमे बहुत असुविधार सम्मुखीन होउछ काहेकि ना आपनकर जो लक्ष्य अछि से बहुत बड़ अछि। आज जदि आपण कोनोसी काम रे हार मानि सब किछि छाड़ी देउछंती तो काली रो कोन ग्यारंटी अछि कि काली आउ को काम आपण आरंभ करि देई ताकू छाड़ी न देबे बोली। बाधा विघ्न आसिले निजर मंजिल को बदलाई दिया जाय नाही। प्रत्येक काम रे परेशानी बाधा विघ्न असुविधा सुविधा निश्चय आसी थाए, तेनी कि से नेचुरल प्रॉब्लम हो कि मनुष्य द्वारा क्रिएट करा जायथिबा प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम तो आसीबो ही आ प्रॉब्लम को फेस करबा को निश्चय पड़िबो। किंतु आपण मुश्किल को डरी हारी जांतु नाही, आपण को लढिबा पड़िबो। सबु परिस्थिति रे आज आपणक आगरे केते केते लोक अछंती जो माने कि तांको जीवन रे किछि बड़ काम करि जाइछंती। प्राय किछि अल्प लोक हेबे जो माननकु आपण जानिथिबे। आपण कोन केते बेले एक कथा भाबिछंती कि कोन सफलता पाइबा लोक जीवन रे केबे भी फेल होंती नाही, कोन सेमानकु गोटिए थरे रे सब भलो रिजल्ट मिलि जाय। आपण को कोन लागुची कामयाबी लोकंक रास्ता रे केबे भी मुश्किल किबा बाधा विघ्न आसी न थाए। से लोक मानकु खाली जो काम रे से माने हाथ दियंती से काम रे फटाफट सफलता मिलि जाय थाए, कोन केबे तांको असुविधार सम्मुखीन होबा को पड़ो न थाए। तेन कोन फरक अछि जणे नॉर्मल मनीष आ गोटे कामयाब मनीष भितरे? कामयाब मनीष केते बेले भी लगातार असफलतार सम्मुखीन हेई मध्य से चुप होई बसी जाय नाही, केबे भी असफलता पाइबा कारणरू हारी जाय नाही। किंतु ए क्षेत्र रे देखिबा को गले जणे नॉर्मल मनीष टिके भी मुश्किल टिके भी असुविधा आसिले ताहा देखि करी डरी करी पछगुंचा देई थाए। सेइथि पई जदी आपणक रास्ता रे कोनोसी प्रकार असुविधा आसुछि तो डरी करी नॉर्मल मनीष हेबा ठारू भलो हेबो कि से जिनिसर सामना करके गोटे सक्सेसफुल आ कामयाब मनीष सहित मिसी जांतु। आज जेते भी आपणक पाखरे दुख कष्ट मुश्किल किंबा ढेर सारा परेशानी अछि, आपणको कोन लागुछि एहा सब पूरा लाइफ टाइम पई सेट हे गला, आपणको पाखको आसी पूरा लाइफ टाइम पई रही गला नाही। से गोटे मास किंबा 2 मास नाही तो बहुत हेले 2 वर्ष किंबा 3 वर्ष भितर शेष निश्चय हे जिवो। आपणकर आगरे लंबा जीवन पड़िछि। ए जो परेशानी अछि ना एहा सदा सर्वदा पई आसी न थाए, असुविधा सुविधा पुणी चली जाय थाए। आपणक लाइफ रे चाहे जेते भी बड़ प्रॉब्लम होना काहेकि प्रॉब्लम रो मध्य गोटे नियमित समय थाए, से समय रो संगे संगे धीरे धीरे कमी कमी जाए। गोटे कथा सर्वदा मने रखिबे, भगवानक द्वारा बना जायथिबा कोनोसी भी जिनिस फालतू हेई न थाए। प्रत्येक
ଜିନିଷରେ କିଛି ନା କିଛି ଖାସ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଖାସ୍ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସାହସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବେ ସିନା ଆପଣ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ହେଇପାରେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ସଫଳ ମଣିଷ ହେଇଯିବେ, ବହୁତ କିଛି କାମ କରିଯିବେ। କୋଉ ବି ରାସ୍ତାରେ ଅଧା ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ପରିଶାନୀ ଆସିଥାଏ ତ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ସେଇଠି ଅଧୁରା ଛଡ଼ାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ପରିଶାନୀକୁ ଦୂର କରି ପୁଣି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବା ଦରକାର, ଆଉ ନିଜର ଯାତ୍ରାକୁ ପୁରା କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପରିଶାନୀକୁ ଡରି କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧୁରା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ତ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ସଫର ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସବୁ ପ୍ରକାର ସଫରରେ ଅସୁବିଧା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଜୀବନର ସଫର ମଧ୍ୟ କିଛି ଏହି ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ କି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୁସ୍କିଲ ଆସିଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ମୁସ୍କିଲକୁ ଡରି ହାର ମାନି ନିଜର ସଫରକୁ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ିଲା ବାଲା କେବେ ବି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ବି ହାରୁଥିବେ ଆଉ ସେ କାମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନେ କରୁଥିବେ ତ ସେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ କି ଯଦି ହାର ହିଁ ମାନିବାର ଥିଲା, ହାର ମାନି ଏ କାମକୁ ମଝିରୁ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିବାର ଥିଲା, ତେବେ କାହିଁକି ମୁଁ ଏ କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲି? ଆଉ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ। ଯୋଉ ଜୋଶ ଆଉ ହିମ୍ମତ ସହିତ କିଛି କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବେ ନା, ସେ ଜୋଶ ଆଉ ହିମ୍ମତକୁ ଶେଷ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଏଭଳି ନୁହେଁ କି ଆଜି ଏ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ, ଏଥିରେ ମୁସ୍କିଲ ଆସିଲା, ଅସୁବିଧା ଆସିଲା, ପୁଣି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପୁଣି ଅନ୍ୟ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଆଉ ପୁଣି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଆସିଲା, ପୁଣି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏମିତିରେ ଆପଣ କେବେ ବି କୋଉ କାମକୁ ପୁରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯୋଉ ପରିଶାନୀ, ଯୋଉ ମୁସ୍କିଲ ଆସୁଛି ତାହାର ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବେ ବି ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନା କାମୟାବ ସହିତ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ତଳେ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାକୁ କେବେ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି କାମକୁ ପୁରା କରିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ କଠିନ ଲାଗିଥାଏ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି କଠିନ ଲାଗୁଛି, କାଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ତା ପରଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରକାଶରେ ଭରିଯିବ। ଗୋଟେ କଥା ମାଇଣ୍ଡରେ ଫିଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ କି ବିଜେତା କେବେ ହାର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ହାର ମାନିଲା ବାଲା କେବେ ବି ବିଜେତା ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହାର ମାନି କୋଉ କାମକୁ ଅଧୁରା ଛାଡ଼ିଦେବା ସବୁଠାରୁ ସରଳ ହେଇଥାଏ, ହେଲେ ବିନା ହାରି, ବିନା ଥକି, ବିନା ସଂଘର୍ଷ କରି ଚାଲିବା ହିଁ ଜଣେ ବିଜେତାର ପ୍ରକୃତ ଗୁଣ ହୋଇଥାଏ। ଚମତ୍କାର ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ଯୋଉମାନେ କି ହାର ମାନି ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ, କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତୁ, ହେଲେ କେବେ ବି ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କ୍ଷଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଆଉ ଆପଣ ଜିତି ପାରି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏ ଜୀବନରେ ଶେଷ ଭଳିଆ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଏମିତିକି ବିଫଳତା ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଶୁରୁଆତ ହେଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ସଂଘର୍ଷ କାଲି ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କେବେ ବି ସଂଘର୍ଷ ଆଗରେ ହିମ୍ମତ ହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, କେବେ ବି ହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାଟି କରିବାର ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଲେଇବାର ଅନୁମତି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଅନୁମତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର ମାନିବାର ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜୀବନ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ଜୀବନକୁ ଜିଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମଜବୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କେବେ ହିମ୍ମତ ହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେତେ ବି ମୁସ୍କିଲ ସ୍ଥିତି ହଉନା କାହିଁକି, ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ସବୁ କିଛି ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ସବୁ କିଛି ସରଳ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ତା ପଛରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବେକାର ହେଇଯିବ ଯଦି ଆପଣ ହାରିଯିବେ ବା ଆପଣ ହାର ମାନିଯିବେ। ଆପଣ ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପୁରା ବଦଳେଇ ରଖିଦେବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବାସ୍ ଏତିକିରେ ରଖିବା, ପୁଣି କଥା ହେବା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନୀ ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣ ଶିଖିଲେ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।